ne gariaya Chekiya namene gaiya Dukisawan didare diaya Dukisawan didare diaya Jelo ni seyo jelo ni chaliye Tanga soneya jelo ni seyo jelo ni seyo jelo ni seyo sisan paraye Tanga soneya jelo ni seyo jelo ni seyo. बहुत अच्छे, वेरी गुड, Muy bien. परम पिता परमात्मा सावण कृपाल ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I thank Supreme Fathers, Almighty Lord Savan and Kripal, who have given us this holy opportunity to be in their remembrance, sing their praises and the glories. Les doy las gracias a nuestros Padres Supremos, Sawan y Kirpal, quienes derramaron su gracia y nos permitieron estar aquí sentados cantando su gloria. It is all due to their grace that day and night we are in their remembrance. Se debe solo a su gracia que día y noche permanecemos en su remembranza. And we sing the songs of their praises. Y cantamos las canciones en su alabanza. ਹਾਂ Los primeros encuentros físicos con el maestro se reflejan en lágrimas de sentimiento y añoranza. ¿Qué sucede cuando con el tiempo en estos encuentros ya no hay lágrimas y hay una sonrisa y alegría, pero no tan apasionadas como cuando antes llegaban las lágrimas? ¿Es este cambio una señal de retroceso o estancamiento en el desarrollo espiritual del iniciado? The very first encounters with the Master are reflected in tears and feelings of yearning. What happens after some time when in such encounters there are no more tears? There is a smile and happiness, but not as passionate as before when the tears would happen. Is this change a signal of stepping back, or lack of progress in the spiritual development of the initiate? गुरु के साथ शुरू की जो मुलाकातें होती हैं उसके अंदर आंखों में आंसू होते हैं और तड़प की भावना बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है कि कुछ समय के बाद में जब मुलाकातें होती हैं उसके बाद में तो फिर वो आंसू नहीं रहते, उसकी जगह सिर्फ़ एक मुस्कुराहट और खुशी रह जाती है। लेकिन जिस तरह से पहले गुरु को मिलते ही आंखों में से आंसू बह चलते थे वैसा नहीं रह जाता, सिर्फ खुशी रह जाती है और सिर्फ मुस्कुराहट रह जाती है। क्या ये तब्दीली इस बात का संकेत है कि सेवक पीछे को जा रहा है या सेवक की रूहानी जो तरक्की है, रूहानी जो विकास है उसके अंदर कमी आ रही है? हाँ भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, हर एक को समझने वाला है, क्योंकि आम ही सत्संगियां नाल ऐसा हुंदा है। It is a very good question and everyone should understand this because this happens ordinarily with every satsangi. Esta es una pregunta muy buena, todos deben comprenderla, porque esto sucede generalmente con los satsangis. मैं दसदा हुंदा कि जेड़े बिरे लेके आउंदे है, तड़फ लेके आउंदे है, सच्चियां सुच्चियां उच्चियां आत्मा आउंदियां हन, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ
ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I have often said that those great souls who come in this world with the feeling of yearning, with the pain of the separation, when they go to their masters, when their glances are exchanged, when they look into the eyes of their master, the intoxication which they receive at that moment, in that encounter, cannot be described. Con frecuencia yo les he dicho que cuando vienen aquellas grandes almas a este mundo, aquellas almas que están llenas de amor y de añoranza por el Maestro, por Dios Todopoderoso, cuando ellos finalmente se encuentran con su Maestro y miran dentro de los ojos de su Maestro, no es posible explicar lo que sucede entre ellos. They become so much absorbed in the love of their master that even if they were to cut into pieces, but still they would not complain, they would not hesitate if it is for the love of their master. Ellos caen y quedan tan atrapados en el amor por su Maestro que así los cortaran en pedazos. Sin embargo, ellos no sentirían nada y no se quejarían tampoco si esto se hiciera por el amor, si se hiciera en amor por el Maestro. No matter what they are offered in this world, no matter how many difficulties they have to go through, but once they go to the master, their enthusiasm, their passion for the master, their love for the master never decreases. Instead, it goes on increasing by every moment. No importa cuántas dificultades tengan que enfrentar o que por qué cosas tengan que pasar, sin embargo, estos amantes del Maestro, cuando se encuentran con su Maestro, su amor se desarrolla, jamás disminuye, sino que más bien aumenta cada día. ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Dear ones, nowadays there is electricity available everywhere. Mis amados, hoy en día se encuentra la electricidad en todas partes. And now generally people don't light the lamp. Y hoy en día generalmente las personas no tienen que encender But lámparas. still there are some people, and maybe you also know that how when we light the lamp, when we are using the lamp for the light, as the wick goes on burning, we cut it, and as we go on cutting the wick, it goes on giving more and more light. Ustedes saben que cuando las personas usan la lámpara o si nosotros mismos usamos una lámpara, le tenemos que cortar la mecha para quitarle la parte quemada, y cuando se le corta esa parte a la mecha, la luz brilla aún más. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੰਪ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੰਪ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਪੁਰਜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਬੱਤੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਲੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਲੰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਕਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। You know that when we have to light the lamp, first of all we have to see if all the equipments, if all the parts of that lamp are in order. Ustedes saben que cuando tenemos que encender una lámpara, tenemos que asegurarnos que todas las cosas estén en orden. It should have the wick in it, it should also have the oil in it, and also the glass should be clean. Debe tener la mecha, también debe tener el aceite y el vidrio debe estar limpio. So when everything is in order, you just take a moment to light it up. Cuando todas las cosas están listas o arregladas, entonces solo toma un solo momento para encenderla. But if there is a lamp whose parts are not in order, so it will take some time for you to fill it with the oil,
you will have to clean the glass, you will have to cut the wick and make it in order. Pero si tienen una lámpara cuyas partes no están en orden, ustedes tendrán que tomar un poco más de tiempo, tendrán que limpiar el vidrio, tendrán que echarle el aceite, tendrán que también cortarle la mecha. Only after making some efforts and spending some time will we be able to fix that lamp and light it up. Solamente después de realizar algún esfuerzo y después de dedicarle tiempo podremos encender esa lámpara. In the same way, those who come to the masters with the pain of separation, with the feeling of yearning, for them it just takes a moment. Igualmente, aquellos amados que llegan donde el maestro con ese sentimiento de añoranza por el maestro, con ese amor por el maestro, tan solo toma un momento prender su lámpara. Such souls just need the connection with the master and their work is done. Esas almas tan solo necesitan establecer su contacto con el maestro y ya queda terminado su trabajo. While the others like us are like those lamps whose parts are not in order. Nosotros, los demás, somos como aquella lámpara cuyas partes no están en orden. That is why it takes time. First we have to be put into order and then we will be lit up. Por eso es que toma tiempo. Primero tenemos que estar en orden o tenemos que ser arreglados y después podemos ser encendidos. We are not yet in order just like that lamp because sometimes we come in the satsang, other times we don't come in the satsang. Sometimes we meditate, sometimes we do not meditate. No estamos en orden así como aquella lámpara porque algunas veces venimos al satsang, otras veces no venimos, algunas veces meditamos, otras veces no meditamos. ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਤਾਈ ਸੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੁਆ ਪਾਈ Dear ones, always I have said that before we go to any master, first of all we should find out about his history, about his past. We should find out if he has done any meditation, if he has done any sacrifice in his life, if he has spent 5 or 10 years or 15 years in search for God Almighty, whether he has done any devotion or not. Mis amados, siempre les he dicho que antes de tomar a alguien como maestro, ustedes deben leer acerca de su vida o deben enterarse muy bien acerca de su vida, deben saber si él ha hecho su devoción, si ha hecho su meditación, si ha hecho sacrificios, si ha dedicado 5, 10 o 15 años en la devoción de Dios o no. You should find out about his past and about his life, about his devotion as much as you can. Ustedes deben averiguar acerca de su pasado y acerca de su devoción tanto como les sea posible. And once you are sure that he is the real Mahatma, and once you have taken refuge at his feet, once you have got the initiation from him, after that your search for the master is completed, and after that whatever path he puts you on, whatever he tells you to do, you should do only that. Una vez que ustedes hayan hecho este examen o hayan mirado muy bien la historia y el pasado del Mahatma, y si ustedes lo aceptan como su Mahatma, si reciben la iniciación de él, es sumamente importante seguir aquel sendero que él les indique y únicamente de esta forma ustedes podrán lograr el éxito. Oh brother, whatever path the master has shown you, now that has become your karma and the religion. Oh, mi hermano, aquel sendero que el maestro te ha mostrado se ha convertido en tu propio sendero y se ha convertido también en tu religión. ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ In the letters written by Baba Jaimal Singh to Master Sawan Singh, it is said, he has written that when a person receives the Naam initiation from the perfect master, he becomes he has the right, the person who has received the initiation from the perfect master gets the right to go to Sachkhand. En las cartas escritas por Baba Jaimal Singh al maestro Sawan Singh, él decía que aquella persona que ha recibido la iniciación en el Nam tiene un derecho
a ir a Sachkhand. He deserves going to be the Sachkhand, but there is one condition, Él merece ir a Sachkhand, pero existe una sola condición. and that is that he should not understand his master as a human being, not even in the state of the sleep or dream. Y esta condición es que él jamás debe tomar a su maestro como un ser humano, no lo debe tomar como un ser humano ni siquiera en estado de sueño. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਛਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਾਣ ਕੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। In Punjabi, there is a saying that drink the water after straining. En Punjabi hay un dicho que dice, deben beber el agua después de colarla. Take someone as a master after knowing him. Tomen a alguien como maestro después de conocerle. First of all, you should find out about the master. Don't receive the initiation from him if you think that he is just a human being. Primero que todo deben averiguar o indagar, ver quién es el maestro. No deben tomar la iniciación de él tomándolo como si fuera un simple ser humano. Find out about him, and once you are sure that he has done the meditation of the Shabad Naam, only then go to him without any hesitation and receive the Naam initiation from him. Averigüen todo lo que puedan de él, y una vez que ustedes se hayan satisfecho esa necesidad, ustedes reciben la iniciación de él y reciben de él el Naam. And once you receive the initiation from him, after that, do not have any doubts and do not think that he is a human being. Una vez que ustedes hayan recibido la iniciación, no deben tener ninguna duda ni tampoco deben pensar que él es un simple ser humano. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। What do? We come to the Satsang, looking at the other people going to the Satsang. We receive the initiation because we see that other people have received the initiation. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos al satsang simplemente porque vemos que los demás asisten al satsang. Recibimos la iniciación porque vemos que los demás también lo hacen. Sometimes we have this wave coming in our within, and we understand the Master as God Almighty. Algunas veces tenemos esta ola por dentro y creemos que nuestro maestro es Dios Todopoderoso. Sometimes the wave comes and we understand the Master even inferior than the human being. En otra ocasión viene otra ola y de acuerdo a esa ola consideramos que el maestro es incluso inferior a un ser humano. So dear ones, how will we progress if we go on wavering like this? De manera que, amados míos, ¿cómo vamos a progresar si estamos variando de esta forma? ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ 200 ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ। Dear ones, when I went to Sant Bani Ashram on the first tour, about 200 people came for the initiation, and out of those 200 people, there were only 2 people who did not get any experience of either light or sound. Mis amados, la primera vez que salí en gira y fui allá a los Estados Unidos, a Sant Bani, hubo una iniciación donde se iniciaron unas 200 personas. De esas 200 personas, tan solo 2 no vieron la luz ni escucharon el sonido. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਬਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਗਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਕੜੂ ਮੋਠ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਤਾਅ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਆਉਂਦਾਗਾ। Now you know that Master
did not have anything personal against those two people who did not get the experience. It was not that master didn't want to give them the experience. Ahora ustedes saben que el maestro no tenía nada personal contra estas dos personas. No era que el maestro no le hubiera querido dar la experiencia a estas dos personas. When we cook the lentils, all the lentils are soaked in the water and they all get the equal amount of heat. Cuando cocinamos lentejas, todas las lentejas reciben igual cantidad de agua y reciben también igual cantidad de fuego o calor. Among the lentils, there are some hard stone-like lentils. No matter how much you soak them in the water, how much heat you give them, but still they will not become soft. Entre las lentejas, algunas veces se encuentran unas lentejas que son muchísimo más duras, son como piedras, y no importa cuánto las remoje uno o cuánto las cocine uno, sin embargo, no se ablandan. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਲੇਵਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਥਾਪੇ। One of those two dear ones was a woman from South Africa. She did not ask for another sitting. She said that I know where the problem is, what is the reason of me not getting the experience, and in due course of time it will become better. Una de aquellas personas era una señora de Sudáfrica. Ella no me pidió una segunda sesión de iniciación. Ella dijo, yo conozco la razón por la cual no tuve la experiencia. Esto con el tiempo se va a mejorar o va a pasar. She continued with her meditation with much faith, love and devotion for the master, and in due course of time she got the experience of light as well as of sound. Ella continuó haciendo su meditación con gran devoción, amor y afecto por el maestro, y con el tiempo ella obtuvo esa experiencia de luz y de sonido. Her husband became so impressed by her devotion that he also came to the path. Al esposo le causó tanta impresión la devoción de su esposa que él también llegó al sendero. He became so much devoted disciple that he ended up becoming the representative of the master in South Africa. Él se convirtió en un discípulo tan devoto del maestro que se convirtió también en el representante del maestro en Sudáfrica. आपने संत बाणी मैगजीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੰਗਾ ਨੈਡੋਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਬੜਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸੰਗੀ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। Maybe in Sant Bani magazine you would have seen his picture. His name was Ranga Naidu. He was a very devoted, very faithful disciple. Quizás en la revista de Sant Bani ustedes hayan visto su foto. Él se llamaba Ranga Naidu. Él era un discípulo muy devoto del maestro. At the time of his departure, he was taken care and he was protected by Master Kripal. En el momento de su partida de este mundo, él fue protegido y recibido por el maestro Kripal. ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। The other person got 2 more sittings and still he did not get any experience of light or sound. La otra persona recibió 2 sesiones más para que practicara su meditación y el sonido, pero no en ninguna de esas 2 obtuvo la experiencia ni de luz ni de sonido. He did not say that what was the problem. Él no dijo cuál era el problema. And he tried to receive the experience in the first or the second
sitting. Y de esta forma él trató de recibir una experiencia en la primera o en la segunda sesión. But he didn't get any experience at all, even though he was made to sit for 3 times. Aun cuando se sentó 3 veces, sin embargo, no recibió ninguna experiencia. He did not confess at that time. He did not realize and tell me that there was some difficulty on his part. En ese momento él no confesó ni tampoco me dijo que existía alguna dificultad de parte suya. It was only after a few months that he wrote me the letter that I came to know. In the letter he said that today I am confessing that the day I received the initiation I had come after doing a great sin, and that was the reason of me not getting the experience. Unos meses después él me escribió una carta en la cual él me decía y él caía en cuenta de su error y confesaba su error. Él me dijo, antes de ir a la iniciación yo había cometido un gran pecado y por eso ahora te lo confieso. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ Master Sawan Singh ji used to say that we receive the experience, we receive even the experiences according to our karmas. El maestro Sawan Singh ji decía que recibimos las experiencias inclusive de acuerdo a nuestros karmas. The father and the son do not have the same kind of experience. El padre y el hijo no tienen la misma clase de experiencia. Not even the husband and wife receive the same kind of experience. Ni siquiera el esposo y la esposa reciben la misma experiencia. Because their karmas are different and the experiences are received only according to our karmas. Esto se debe a que las experiencias son diferentes porque todas las experiencias se deben a nuestros propios karmas. ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੜਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਤੜਫ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ So the question was that when the disciple comes to the master, for the first time he has tears in his eyes and he has the yearning in his heart, but gradually that yearning, that tears, those tears, they go on decreasing. La pregunta era que al principio cuando el discípulo va donde el maestro, sus ojos están llenos de lágrimas y él siente la añoranza en su corazón, pero a medida que va pasando el tiempo ya no tiene ni las lágrimas ni tampoco siente esa misma añoranza. ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ I have received the opportunities to sit at the feet of Master Sawan Singh. It was all due to his grace that right from my childhood, he blessed me with the opportunities to be at his feet. Recibí las oportunidades o varias oportunidades de sentarme a los pies del maestro Sawan Singh. Solo se debe a su gracia que desde mi niñez él me otorgó este regalo de poder sentarme a sus pies. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੜਪ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ Within his heart, he has so much love, so much yearning for his master that listening to him, it would seem that he had just come back after seeing his master Baba Jaimal Singh. Él sentía tanto amor y tanta añoranza por su maestro, sentía tanto amor y tanta añoranza en su corazón que cuando uno le escuchaba, le daba la impresión a uno como si él acabara de ir a ver a su maestro. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕੁਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਜਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਹੀ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ Master Kripal Singh ji used to say that when Baba Jaimal Singh departed from this world, after that Baba Sawan Singh had promised to give a satsang in the village Gumana
there was a village of Baba Jaimal Singh. El maestro Kirpal Singh nos contaba que cuando Baba Jaimal Singh abandonó su cuerpo, el maestro Sawan Singh había prometido ir a Gumana, que era el pueblo donde había vivido Baba Jaimal Singh. Él había prometido ir a ese pueblo a hacer un satsang. So when Baba Sawan Singh went to the village Gumana to give the satsang, just as he was entering the village at the boundary, he just laid himself down on the ground and he paid his homage. He respected that village, that land where Baba Jaimal Singh was born. Cuando el maestro Sawan Singh iba a entrar al pueblo de Gumana, él antes de entrar se inclinó y se colocó boca abajo sobre el suelo y de esta forma rindió homenaje a aquel sitio donde había vivido el maestro Baba Jaimal Singh. After that, when he went to do the satsang, in the satsang he started crying. Después, cuando fue a hacer el satsang, durante el satsang empezó a llorar. He wept, and the tears would not stop. Lloró y no cesaban sus lágrimas. When Master Kripal Singh saw his condition like that, he said that, beloved Master, if your condition is like this, what we the jivas are going to do? El maestro Kirpal Singh, cuando vio la condición de su maestro, se le acercó y le dijo, oh maestro, si esta es tu condición, ¿qué podremos hacer nosotros los jivas? So Baba Sawan Singh ji said that if my beloved Master Baba Jaimal Singh were to come in his physical form even for once and give me his darshan, I am willing to give up everything, I am willing to sacrifice everything for that blessed moment. El maestro Sawan Singh le dijo, si por un solo momento viniera Baba Jaimal Singh a darme su darshan, para recibir su darshan y para verle aquí físicamente, yo estaría dispuesto a entregarlo todo. So you see that his enthusiasm, his pain of separation, his feeling of yearning did not decrease even after so much time. De manera que ustedes pueden ver que su entusiasmo y su anhelo no disminuyeron a medida que pasaba el tiempo. His affection, his love for the Master, his yearning for the Master was still the same. Su afecto, su amor y su añoranza por el maestro se mantuvo igual. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਹਰਬੰਸ ਭਜਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। Regarding Master Kripal Singh, I have seen this with my own eyes, that whenever he would mention the name of his beloved Master Baba Sawan Singh, or whenever he would hear somebody talking about Baba Sawan Singh, the tears would roll down his cheeks. Yo les puedo contar acerca del maestro Sawan Singh, del maestro Kirpal Singh, perdón, que cada vez que él hablaba acerca del maestro Sawan Singh o cada vez que él escuchaba a alguien hablando acerca del maestro Sawan Singh, le salían las lágrimas y le bajaban así por las mejillas. In Hanumangarh, Harbans was singing the bhajan in the remembrance of Master Sawan Singh. En Hanumangarh, Harbans Singh estaba cantando las alabanzas en la remembranza del maestro Baba Sawan Singh. I was sitting with Master Kripal Singh on the chair and I saw that on every single verse, on every single line sung of that bhajan, Master Kripal Singh would shed the tears, he would weep, and he would even put his finger like that, saying that yes, that is absolutely right. Yo estaba sentado en la silla al lado del maestro Kirpal Singh y yo veía cómo a medida que Harbans Singh iba cantando el bhajan le brotaban las lágrimas al maestro Kirpal e incluso él asentía con su dedo y decía sí, eso es cierto, eso es cierto. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। Kabir Sahib was the first incarnated saint who came in this world. Kabir Sahib fue el primer santo que encarnó en este mundo. He never went below the human body. Jamás tomó ningún nacimiento por debajo del nacimiento And humano. he came directly taking the permission of God Almighty, or with the order of God Almighty, he came directly into this world. Y vino directamente a este mundo con las órdenes del Satpurush. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਤੜਫ ਰਹੀ। From reading their writings, reading their Bani, we come to know that how much enthusiasm, how much love they had for their master, even up to the last moment of their life. Cuando nosotros leemos sus escritos o leemos sus banis, llegamos a saber cuánto entusiasmo, cuánto amor y cuánta añoranza sentían ellos por su maestro. Incluso conservaron estas tres cosas incluso hasta su momento final. We have the writings and they are the witness that how much love, how much enthusiasm they had for their master throughout their life. Tenemos sus escritos y somos testigos de cuánta añoranza sintieron ellos durante toda su vida. ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੋ ਮਾਨੁਛ ਜਾਣਤੇ ਤੇ ਨਰ ਕਈਏ ਅੰਧ ਹੋਏ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮ ਕਾ ਫੰਦ। Kabir Sahib says that those who understand the master as a human being are the blind ones. Kabir Sahib dice, aquellos que toman al maestro como un ser humano son ciegos. Kabir says that in this world they suffer. Kabir dice, en este mundo ellos sufren. And in the world beyond they fall prey to the yama. Y en el más allá son presas de llama. ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ ਰਾਜਾ ਗੱਦਾ ਹੋਏ ਮਾਟੀ ਲਦੇ ਕਮਾਰ ਕਿਤੇ ਘਾਸ ਨਾ ਡਾਰੇ ਕੋਏ। Kabir says that, O Kabir, without doing the devotion of God, even the king becomes a donkey. Kabir Sahib dice, sin hacer la devoción de Dios, incluso el rey se convierte en un burro. Who carries the mud for the potter. Un burro que lleva la arcilla para el alfarero. And no one gives him any food to eat. Y nadie le da ningún alimento. ਕਬੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ ਨਾਰ ਕੁਕਰੀ ਹੋਏ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਭੂਸ ਫਿਰੇ ਟੁਕਰ ਨਾ ਡਾਰੇ ਕੋਏ। Kabir Sahib said that, O Kabir, without doing the devotion of God, the woman becomes like a bitch. Kabir Sahib dice, sin hacer la devoción de Dios, la mujer se convierte en una perra. Who roams from street to street and no one offers any food to her. Ella vaga de una calle a otra y nadie le ofrece alimento. ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨ ਛੋੜੀਏ ਮਾਰਗ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਪੇਖਤ ਹੀ ਪਨੀਤ ਹੋਏ ਪੇਟ ਦੀ ਜਪਿਆ ਨਾਉ। Never give up the company of the saint. Jamás abandone la compañía del santo. Whenever you look at him, go and be in his company. Cuando quiera que le vean, deben ir y estar en su compañía. Because you become holy as soon as you see him. Porque uno se vuelve santo tan pronto le ve. And by being in his company, you meditate on the Naam. Y al verle y al estar en su compañía, uno medita en el Naam. ਕਬੀਰਾ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਛੁਡਾਏ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲੀ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆਏ। Kabir says that, O Kabir, we were being churned in the mill. Kabir Sahib dice, oh Kabir, nos estaban moliendo en el molino. But the Sadguru came and rescued us from that suffering. Pero el Sadguru vino y nos salvó de aquel sufrimiento. Because of the past karmas, we came close to the Master and got his grace. Debido a nuestros karmas del pasado, nos acercamos al Maestro y recibimos la gracia de él. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। In the same way we read the Bani of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. It is a very big scripture, very big book. And in the whole book, in the whole scripture, everywhere the praise of the Master, the importance, the glory of the Master is written. Igualmente leemos el Bani o los escritos del Guru Nanak. Él tiene un libro muy grande, es un libro bastante extenso y en ese libro encontramos la importancia del Maestro y también él canta la gloria y las alabanzas del Maestro. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। He says that, oh my mind, go on repeating the Master, Master, because I am nothing without the Master. Él dice, oh mente mía, repite Maestro, Maestro, porque no soy nada sin el Maestro. ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। Day and night remain at the refuge of the Master. Día y noche permanece en el refugio del Maestro. Whose gift cannot be erased by anyone. Cuyo regalo no puede ser borrado por nadie.
गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। The master is the doer. He is capable of doing everything. El maestro es el hacedor, él puede hacerlo todo. The master is Almighty One. He was and he is. El maestro es el todopoderoso, él fue y él es. गुर प्रसाद अंध गुर प्रसाद उर्द विकास अंधकार में प्या प्रकाश। With the grace of the master, our development happens. Con la gracia del maestro se lleva a cabo nuestro desarrollo. And in the darkness, it becomes, our darkness is removed and we are enlightened. Y se elimina la oscuridad que tenemos y recibimos la luz. कहो नानक प्रभ ए है जनाई ते बिन गुर मुक्त न पाइए पाई। Nanak says that this has been devised by God Almighty, that without the master we cannot get the liberation. Nanak dice, esto ha sido diseñado por Dios Todopoderoso, que sin el maestro no podemos obtener la liberación. सहजो बाई चरणदास दी चेली हुई है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। Sajabai, who was the disciple of Charan Das, has said Sajabai, quien era la discípula de Charan Das, ha dicho that I can give up God, but I can never forget the master. yo puedo dejar a Dios, pero jamás puedo olvidar al maestro. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Because God put me into the cycle of coming and going, the master gave me the naam and liberated me from that cycle. Esto se debe a que Dios me colocó en este ciclo de ir y venir, mientras que el maestro me dio el naam y me dio también la liberación. ਹਰੀ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛਪਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। God hid himself from me, Dios se escondió de mí, but giving me the lamp, master made me see him. pero dándome la lámpara, el maestro hizo que yo le viera. ਹਰੀ ਨੇ ਕੁਟੁੰਬ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਗੇਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। God has thrown me into the trap of the family and the attachment to the families. Dios me ha lanzado, me ha arrojado en aquella trampa del apego de la familia y los familiares. The master has cut that attachment. El maestro ha cortado con ese apego. ਹਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨਾਥ ਸਮਝ ਕੇ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। God attached the 5 dacoits, lust, anger, greed, attachment and egoism, who are making me dance like you make the monkey dance. Dios me ha apegado a aquellas pasiones, me las ha apegado, aquellas pasiones que son la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el orgullo, estas pasiones que me hacen bailar, así como uno hace bailar a un mono. Master has rescued me from them, understanding me as an orphan. El maestro me ha rescatado de estas pasiones, entendiendo o tomándome como una huérfana. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀਗੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਰਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਆਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। I cannot pay back the master for all the favors he has done to me. No le puedo pagar al maestro todos los favores que ha hecho por mí. Even if I were to sacrifice everything I have, even if I were to sacrifice all the families, all the generations of mine, still I will not be able to pay back for the favors of the master which he has done to me. Así yo sacrificara todo lo que tuviese, así yo sacrificara todas las generaciones de mi familia, sin embargo yo no podría pagarle al maestro por todos los favores que ha hecho por mí. ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਸਵਾਰੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ। You cannot pay back the master. Uno no le puede pagar al maestro. Sajabai says even if you sacrifice everything. Sajabai dice así uno sacrifique todo. ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਧੂਪ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲ ਪਖਾਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ
जहाँ जाइए तहाँ जल पा खान, पूर रहा तू सर्व समान, हे परमात्मा तू तो हर जगह है। तो सकल बिकल कट्टे परम, गुरु का शब्द कट्टे कोट कर्म। Ramanand also praises the master. Ramanand también alaba al maestro. He said that once the desire came in my mind to go and do the devotion of the master and find God Almighty. Él dice que en una ocasión surgió ese deseo, ese anhelo de ir a hacer la devoción de Dios y del maestro. I got some material together to perform the worship. Recogí algunas cosas para realizar esta adoración. Wherever I went to worship him, I found nothing but the water and stone. Allí a donde fui a adorarle tan solo encontré el agua y las piedras. So he says that wherever I went, I found only the water and the stone. De manera que él dice, donde quiera que haya ido yo, allí tan solo encontré el agua y las piedras. But the words of the master is the only thing which cuts all the fantasies and all the difficulties. Pero las palabras del maestro son las únicas que cortan todas las ilusiones y todos los problemas. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that in the beyond, no one is going to ask us about the learning and the knowledge which we have received. No one is going to consider the karmas, the rites and rituals, the deeds which we have done. El Guru Arjan Dev Ji dice que en el más allá nadie nos va a preguntar acerca del conocimiento o de todas las cosas que aprendimos acá. Nadie nos va a preguntar tampoco acerca de los karmas o las prácticas que hayamos hecho aquí en este mundo. Fortunate are those who have gone to the master because they have made their lives successful. Afortunados son aquellos quienes han acudido al maestro porque ellos han hecho que sus vidas sean un éxito. ਤਨ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਗੁਰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। Those who have seen the master with their own eyes have made their lives successful. Quienes han visto al maestro con sus propios ojos han hecho que su vida sea un éxito. ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਓਲੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਰੋਣ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ। Dear ones, everyone knows about my condition, that what happened to me after my beloved Master Kirpal left the body. Mis amados, todos conocen muy bien la condición mía de cuando el maestro, después de que el maestro hubiera abandonado su cuerpo. Even before that, I wept a lot, and only because of that weeping, my eyes were affected. Incluso antes de que sucediera, yo lloraba mucho y por eso, tanto llanto, por eso se me vieron afectados los ojos. ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਈ ਰਹੇ। If you want to see the pain of me of that time, if you want to have the idea of what pain I had, what yearning I had, read the bhajan and understand it, the bhajan which says, being separated from Kirpal, I wept. Si ustedes quieren saber acerca del dolor que yo sentía en ese momento, acerca de la añoranza que yo sentía en ese momento, acerca del sufrimiento y el dolor que tuve, ustedes pueden leer aquel bhajan que dice, al ser separado de Kirpal, lloré. ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋਗਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਈ ਦਫਾ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪੈਦਲ ਪਿਸ਼ੌਰ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਲਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 2 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, 3 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਪਰੀ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਪਏ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਥਾਪੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਪਲੇ ਪਲੇ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ 3 ਵੱਜ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਾੜਿਆ ਕਿ ਭੈੜਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ ਬੜਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਸੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਲੋ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਤੈਸੀ ਨਿਭਾਏ ਓੜ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਕਿਆ ਗਤ ਤਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੋੜ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਗਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋੜ ਜੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Many times I have told you the story of Bhai Joga, and once again I will repeat it. Con mucha frecuencia yo les he contado la historia de Bhai Joga y la volveré a repetir. Bhai Joga was from the town of Peshawar.
Bhai Yoga era del pueblo de Peshawar. He came to Guru Gobind Singh when he was very young, a very small child. Él fue donde el Guru Gobind Singh cuando era aún un niño muy pequeño. Once when he went to Guru Gobind Singh along with his parents to have his darshan, Guru Gobind Singh looked at him and very happily he asked him that, "Dear child, what is your name?" En una ocasión cuando el niño fue a ver al Guru Gobind Singh con sus padres, el Guru Gobind Singh muy amorosamente le preguntó, ¿cómo te llamas? He replied that my name is Yoga. Él respondió, mi nombre es Yoga. Now this word yoga can also literally means, like if you want to say that for the sake of something, you say that, I mean, that's something yoga. La palabra yoga quiere decir algo por el bien de otra cosa. So Guru Gobind Singh said that if you are for the sake of someone, why don't you become for the sake of me? Entonces el Guru Gobind Singh le dio a Peshawar, a donde el Guru Gobind Singh, ellos le expresaron el deseo al Guru Gobind Singh de que él enviara a Bhai Yoga otra vez a Peshawar para que ellos pudieran hacer los arreglos de su matrimonio, porque ustedes saben que los padres siempre están muy apegados a sus hijos. Bhai Yoga did not want to go back with his parents and get married because he was intoxicated. He was enjoying the company and living with the master, with his master Guru Gobind Singh. Bhai Yoga no quería regresar con sus padres porque él sentía esa embriaguez de estar en la compañía del maestro y él deseaba más bien permanecer con su maestro. But when the parents begged Guru Gobind Singh to let him go, saying that he is their only child, only son, and it is their desire that he should get married, so Guru Gobind Singh told Bhai Yoga that, okay, you go with your parents, and I will send the message to you, and when I send you the message, you should come back immediately. Los padres le expresaron sus sentimientos al Guru Gobind Singh, le dijeron que él era el único hijo, que ellos tenían este gran deseo de que él se casara, de manera que como le insistieron tanto, el Guru Gobind Singh dijo que estaba bien, que él se podría ir con ellos, pero le dijo a Bhai Yoga que cuando quiera que yo te envíe una carta llamándote de vuelta, en ese mismo instante debes venir. So with a very heavy heart, with a very sad heart, Bhai Yoga started his journey back to Peshawar with his parents. De manera que con un corazón muy triste, Bhai Yoga emprendió su viaje con sus padres de vuelta a Peshawar. And at the same time, after just few moments, Guru Gobind Singh sent one of his other dear one with the message, who was supposed to follow Bhai Yoga and his parents. Después de unos cuantos momentos, el Guru Gobind Singh mandó a un mensajero con ese mensaje llamando a Bhai Yoga nuevamente donde el Guru. Este mensajero debía ir detrás de los padres de Bhai Yoga. In those days, there were no means of trains and any other fastest modes of transportations. So they had to walk all the way from Anandpur Sahib, where Guru Gobind Singh used to live, to Peshawar, which was a very long distance. En ese tiempo no había trenes ni buses ni una forma rápida de transporte, de manera que ellos tenían que ir a pie, tuvieron que ir de Anandpur Sahib, donde vivía el Guru Gobind Singh, a Peshawar, y era un viaje bastante largo. So when Bhai Yoga arrived at his home, the preparations were made and he was going to get married. De manera que cuando Bhai Yoga llegó a su casa, se hicieron todos los preparativos para su matrimonio. So on the wedding day, according to the Indian tradition, they take 4 circles around their deity to complete the wedding ceremony. So when Bhai Yoga was getting married, when he had completed 2 circles, that dear one of Guru Gobind Singh, that messenger who was following Bhai Yoga, he appeared there with the message of Guru Gobind Singh, which said that leave whatever you are doing in the middle and come immediately. Empezó la ceremonia y de acuerdo a la tradición hindú, de acuerdo a las tradiciones de la India, las personas van alrededor de un ídolo y van alrededor del ídolo 4 veces, y de esta forma se entiende que están casados. De manera que Bhai Yoga empezó a participar en esta ceremonia. Había ido alrededor del ídolo 2 veces. Cuando apareció el mensajero del Guru Gobind Singh, le entregó esa carta que decía: deja cualquier cosa que estés haciendo y regresa inmediatamente. So when Bhai Yoga got the message and he read it,
he wanted to leave immediately without even completing the wedding ceremony. De manera que cuando Bhai Yoga recibió este mensaje, él se quería ir inmediatamente sin terminar ni siquiera esta ceremonia del matrimonio. His friends and the family members said that it won't take much time to complete the other 2 circles. Sus amigos y familiares le insistieron y le dijeron, no te va a tomar mucho tiempo completar las otras 2 vueltas que tienes que hacer para terminar esta ceremonia. But he did not listen to them because he wanted to obey his master Pero no les escuchó porque él quería obedecer totalmente a su maestro. So he left his wedding ceremony in the middle and he started his journey back to Anandpur Sahib. De manera que él abandonó la ceremonia de su matrimonio, la dejó hecha por mitad y se fue a Anandpur Sahib a ver a su maestro, el Guru Gobind Singh. On the way he had to spend the night in the town called Saharanpur. En el camino tuvo que pasar la noche en un pueblo llamado Saharanpur. And there the mind started bothering him. Y allí empezó a molestarlo la mente. As Master Sant Singh Ji used to say that the mind is within us and he finds his ways through many different ways. He deceives us. Así como dice el maestro Sant Singh, la mente se encuentra dentro de nosotros y busca todas las formas para engañarnos. After doing something good, our mind makes us think that we have done something good, and then he puffs us up in the ego. Después de hacer algo bueno, la mente nos dice que hemos hecho algo bueno y de esta forma se infla. So like that, Bhai Yoga started thinking that, look at me, I am such a great devotee, I have done such a big sacrifice, I left that fairy-like woman in the middle of the wedding ceremony, and here I am on the way to go to the master. I am a very great devotee. De manera que eso le sucedió a Bhai Yoga. Él empezó a pensar, mírenme a mí, yo soy un gran devoto del maestro, dejé la ceremonia de mi matrimonio, iba a casarme con una mujer que era tan bella como una hada, he dejado todo esto y aquí estoy yo, camino al maestro, nadie es un devoto como yo. When he started thinking like that, the lust came and bothered him, and he thought of going to the prostitute. Cuando él empezó a tener pensamientos como estos, la lujuria vino a molestarlo también y tuvo pensamientos para ir donde una prostituta. Now when he went to the prostitute, since it was a test put by the master, and as Master Sant Singh Ji used to say that the potter puts his one hand inside the pot when he is hitting the pot from the outside. Como esta era una prueba del maestro, así como el maestro Sant Singh dice que el alfarero coloca su mano dentro de la jarra mientras que la golpea por fuera. So when Bhai Yoga went to the prostitute, over there was a guard who told Bhai Yoga that right now you cannot go upstairs, you cannot go to the prostitute because some very big guy is there and the room is not available. So you come back later. De manera que cuando Bhai Yoga fue donde las prostitutas, allí encontró a un guardia. Este guardia le dijo, en este momento no puedes subir, hay un gran personaje arriba. En este momento no está vacía la habitación, de manera que vas a tener que regresar más tarde. He went back after some time, and again he was told the same thing by that guard. Regresó un poco más tarde y el guardia le dijo lo mismo. This went on, and finally, when at 3 o'clock in the morning, when he went back for the prostitute, the guard rebuked him, saying that, "Oh dear one, you look like a disciple of the perfect master. Is it not the time for you to meditate? Why are you bothering going to the prostitute?" Así pasó toda la noche, iba y volvía. Por fin llegó nuevamente a las 3 de la mañana. El guardia le dijo, amado mío, tú pareces como un discípulo de un maestro perfecto. No debes estar haciendo estas cosas. ¿No es acaso la hora ambrosíaca y debes hacer tu meditación más bien? That touched his heart, and he realized his mistake, and he left the idea of going to the prostitute, and he started his journey back to Anandpur Sahib. Eso le llegó al corazón, de manera que él abandonó esa idea de ir a la prostituta y más bien emprendió su viaje a Anandpur Sahib. On the following day, he presented himself at the court of Guru Gobind Singh and had his darshan. Al día siguiente se presentó en la corte del Guru Gobind Singh y recibió su darshan. You know that if you have not had a good night's sleep,
on the following day, you find it very difficult to remain awake. You kind of drowse, you kind of fall asleep. Ustedes saben que si uno no duerme bien de noche, al día siguiente uno está medio dormido y uno se queda dormido fácilmente. So when Guru Gobind Singh was talking with Bhai Joga, he was falling asleep. Guru Gobind Singh was falling asleep. De manera que cuando el Guru Gobind Singh hablaba con Bhai Joga, el Guru Gobind Singh se estaba quedando dormido. So Bhai Joga inquired. He said that, Master, why it is so? Didn't you have a good night's sleep last night? Entonces Bhai Joga le preguntó, maestro, ¿qué pasa? ¿Acaso no dormiste bien anoche? Guru Gobind Singh replied that, yes, last night I was guarding one of my dear ones. Él le dijo, sí, amado mío, anoche estaba cuidando a uno de mis amados. And then Bhai Joga realized that Guru Gobind Singh was guarding nobody else, none other than Bhai Joga himself. En ese momento Bhai Joga cayó en cuenta que el Guru Gobind Singh había cuidado, que estaba cuidando únicamente a Bhai Joga. And he fell at the feet of Guru Gobind Singh and repented. Cayó a los pies del Guru Gobind Singh y se arrepintió. So the meaning is that if we maintain the yearning which we have for the Master, which we had for the Master on the very first meeting with him, De manera que el significado es que si mantuviéramos aquel anhelo que sentimos por el Maestro el primer día que lo conocimos, only then can we progress in the path. solamente entonces podemos progresar en el sendero. I often tell you the verse of Kabir Sahib. Con frecuencia yo les digo las palabras de Kabir Sahib. If we could maintain the yearning which we had on the very first day with the Master throughout our lifetime, Si pudiéramos conservar aquel anhelo por el Maestro que tuvimos el primer día, what to talk about your own liberation, you can liberate million others. si pudiéramos conservar este anhelo durante toda nuestra vida, no solamente nos liberaríamos a nosotros mismos, sino que podríamos liberar a millones. So if you maintain the enthusiasm, if you maintain the love and the yearning and the feeling of the pain of the separation which you had on the very first meeting, on the very first encounters with the Master throughout your lifetime, no need to worry about your own liberation. You can even become the cause of liberation. You can even help other people to achieve the liberation. De manera que si conserváramos aquel anhelo, aquel amor, aquel entusiasmo, aquella añoranza que tuvimos por el Maestro en ese primer encuentro que tuvimos con el Maestro, la primera vez que encontramos al Maestro, que vimos al Maestro, si conserváramos estas cosas, no solamente nos liberaríamos nosotros mismos, sino que seríamos también la causa de la liberación de muchas almas más.